زیارت حضرت سید سکینہ سلام اللہ علیہا۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت سلطان الانبیاء، السلام علیک یا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام علیک یا بنت من عرج الى السماء ووصل الى قاب قوسین او ادنی، السلام علیک یا بنت نبی الہدی وسید الورى ومنقذ العباد من الضلالۃ والردى، السلام علیک یا بنت اکرم العالمین حسبا وافضلہم نسبا واجملہم منظرا واسخاہم کفا واشجعہم قلبا واکملہم حلما واکثرہم علما واثبتہم اصلا واعلاہم ذکرا واسناہم ذخرا واحمدہم وصفا، السلام علیک یا بنت بحر العلوم وکہف الفقراء، السلام علیک یا بنت من ولد فی الکعبہ وزوج فی السماء، السلام علیک یا بنت سلطان الاوصیاء وسید الاولیاء، السلام علیک یا بنت سار اللہ وابن سارہ، السلام علیک یا بنت سید الشہداء، السلام علیک یا بضعۃ سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیک یا سکینۃ بنت ام رباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ، السلام علیک ایتھا الکریمۃ البہیہ، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتھا البعیدۃ عن الاوطان، السلام علیک ایتھا الاسیرۃ فی البلدان، السلام علیک یا ممتحنۃ بامتحان العظیمہ وفداها نفسها لأبيها ووريدها، السلام على من مات من شدة الشوق في محبة سيد الشهداء وقامت قيامة أهل البيت بموتها في خرابة الشام وهي موضع الممتحنة والبلاء، السلام على من لحقت إلى جدها وأبيها في دار الكرامة واللقاء ورحمة الله وبركاته۔